Dobar dan. Gdje je miš? Kako ste? How do you dudulu? Zato nam preko dana bude provodio nekako da izgustira, pa ljudima ja popušim kutiju cigara za 3 sata, kad je ono na muzika. YouTube, naslov. Hvala. Naslov. Sprođ na 6 mjeseci. Pogledaj svoj kanal. Live, opet mutam. Kameru drpu, Adox 2 eura, meljem kafu, povoljno. Po kućama, Zlatano Merović, hvala te na članstvu. Thank you very fucking much, you know about it. Neki. Pravi. I previše. Jebote, šta u engleski? Gdje je ona happy? Nije engleski. Hrvatski. Aj sad puno. Šta me pitaš tu? Neki drugi ima, aj ovako. Nekim osobama nije mjesto na YouTube. Nekim. Gorane Jeliću, hvala ti na 5 mjeseci članstva. Neke osobe treba skloniti sa YouTube. Neke osobe, to ti odmah YouTube kanal ako ima ili ako komentarši. Neke osobe treba sklonuti sa tuva. Smajle, ti si ta osoba koju treba skloniti. Dobro ti je rekla, mili tetka iz Amerike. Dobro ti je rekla. Sklonuti. Sklonuti, ostavi. Pa šta bi ti ukloniti? Šefce, ti si mala bolju ocenu od mene. Nemaš ga kud sklonja, treba ga ukloniti, pravo si. Uklonuti. Nije iskorijen, to je ga. Treba ga s YouTube-a maketi. Neke osobe treba ukl. Jel to Jasmina opet jutros nedojebana ustala, a ti nesposoban? Pa se opet uzjogunili. Koji? Šta je reći? Uklonuti. Može uklonuti. Kako? Šta more? Maket sa YouTube-a. Maket. Ženo, ti mene izjeva, Boga. Ma kako god ja kažem, ti pogrešno napišeš. Neke osobe treba... Kako? Ukloniti. Gospođo, vi ne znate ukloniti teletekst sa televizora, a da uklonite nekog s YouTube-a. Ukloniti. Da pišu ukloniti, nema će komplikovati. U-k-l-o-n-i-t-i. Jebem ga ako budem sad zajedno. Neke osobe treba ukloniti. Neke osobe treba uklonuti sa YouTube-a. To sam sad opulu. Jel ženu? Što sam napisao prvi put? Neke osobe treba ukloniti. A neke osobe treba jebati. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Adox 5 eura šalje Smajl Kovačević, pedofil, reci advokatu, obojici vam pomater natakarim i Jasmini raspalo i turim direkt. Znači ti ćeš sad Jasmini gutu obezbjeđivat. A novi momenti. Pa evo te, jeste. Neke osobe treba ukloniti sa YouTube-a. A neke osobe treba jebati. Neke osobe treba uklonuti. Neke osobe treba jebati. Jebati treba. Daj, to. Jebati. Skembo, hvala ti na 5 mjeseci.
Nije uklonuti, nego ukloniti. Jebati, gospođo. Pojebati. Ukloniti. Hajmo, Tako. na slogove. Što pričaš španski, jezik ne mogu te razumjeti. Pa ne pričam ovo. Gdje mi je nemam ja ovdje na Happy. Ćeš ja kažem, nemoj napišeš. Nešto moram kopirat, nešto sve izvuka, jebem. Džabe kopiram, vam opet preuzmaj moj video. Gdje je ona Happy? Na Facebook, treba sebi kopirat u Notepad, ja vam kopirao na Ma da ja. Facebook. Jebem, velaj, nešto moram vidjeti, dijete kopira, ovo bila, da im se mora upali štrajk. Pa kopiraj ti, oni opet preuzmaju. Kopi. Daj tu. Gdje sam sad? Daj tu. Hajde ovdje ovako paste. Zalijep, sad piše paste. Ne piše paste, piše zalijep. Nije namijen djeci, nije. Neke osobe treba uklonuti sa YouTube. Neke osobe treba pojebati. Ukloniti piše. Pored trafoa. Pa što sam rekao ja sad? Uklonuti. Pojebati. O, pa ja ubacujem mu umjesto i, jel? Oj, pa I tu ti... čita problem, pa ti napravi problem što ima veze jednom slovom. Pa ti misliš pokarati, a ja ti vičem Ovo je pojebat. narodno A jezik. to, pa da slušaj me. Maket, da bude, aj sačuvaj Bože. Pa dobro, i opucat može. Bože, sačuvaj tu put, sada te uklonuti ili ne ukloniti. Pa jebimo, ćemo se marnit više, Jako kada je sad- bitno kako se Sad, zove. Zašto treba ukloniti neke osobe? sa Zašto YouTubea? treba Nanose pojebati previše neke- štete drugima. Provociraju previše tuđe žene, treba ih pojebati. Dosadašnja informacija pokazuje da, na osnovu mog ličnog iskustva i ovih dosadašnjih događaja, neke osobe navlače drugim ljudima kako moralnu, tako i svaku drugu vrstu šteti na ovom YouTube. A ti neki drugi samo kradu od sirotinje humanitarne pare i sazivaju djecu na seksualne usluge. Oni samo to rade, a ovi ovdje primjećuju jebote. Evo, jedna viče zabraniti pristup. Jebi ga. Šta sad, žiš preimenovati? Zabraniti, ide ponovo sad. Zabraniti, to je, uopće svi znaju šta je zabraniti. Pa, Đukelešino, smrdljiva, kako ćeš ti nekom nešto zabraniti kad su ljudi tebi zabranili da živiš tam gdje si živio i očerali te neće da žive s tobom? Đukelešino, komšiluk tvoj kad te ne podnosi, kako ćeš ti nekom nešto zabranjivati? Hajde ponovo. YouTube studio. Što idem u YouTube studio mogu sam malo preimenovati, jebo, da li jebo, neću tu, hajde ponovo. Kako mi ta riječ nije naumpala, jebo, hajde ponovo. Pa što idem ja opet sam mogo tam? Aj jebo, da li, aj. Evo, ovo piše u redu. Šta si ono rekla? Nekim osobama treba zabraniti. Aha. Neke osobe Nekim- treba pojebati nekim u strafu osobama. dok se plin u zraku, gospođo čuje, a guta Sad ovdje moram ima. spomenuti, sad ponovo. Treba malo da sve. Nekim Neke osobe osobe treba treba zabraniti u strafu pristup dok se plin čuje Nekim osobama U zraku. treba zabraniti pristup YouTube. Sad ovo, tuba, YouTube, Nekim osobama treba zabraniti pristup YouTube. Neke osobe treba pojebati u strafu dok se plin u zraku čuje, a guta ovdje ima... Iskompliciralo se. Ej, evi. Aj sad, gdje sad? Aj, Tu. da još jednom nam pročitaj, Tu. degeneriče bolest. Zašto treba tu? Zašto treba Treba pojebati? Zoom, Zijan. Puno provociraju ljude da ih tuže, pa da im pade zvuku, puno. Stani malo i jutro, onda- nije tu. Ovo je moj kanal. I onda ovo. Tako, majko, dok. Sad vidim čat. Ko je prvi? Adrian Bujovčić, pozdrav. Moskva vaš dog, Ena. Pozdrav, Viril, Blade, Vedox. Moskva vaš dog, pozdrav. Kera, Vril. Ena. Vril, Ena. Vedox, Šta Vril. će luđak, nek Ena, nastavi. Misa D. Da neće Vril, biti normalan Ena, možda. Misa D. Kera. Ena, Vril, Arta. Sejo, Hamidža Selam. Alek Selam Sejo. Pa on je pol aktivan, on je politički aktivan, šta? Pozdrav se, Adisa. Sejo, kako je? Ima li hajde? Pa nema hajde, ima zimi. Otima se. Naručio sam 2 palete drva. Izmali vrijesti, uče žena. Nema, kaže, više drva, uče, kako nema? Pa kaže, nema. Uče, pa ti to mi sad govoriš, što mi nisi rekla prije? Otkao ima vremena. Oj, braćo, mila, nasta svađa između mene i ženi. Uče, što nisi prije rekla, pa kad nije hića? Pa kako nije hića, ne mogu ti ja drva rađati ovdje, neće ljudi odmah dovući. Zvao malo vrijestu, Manikom još čini zove se, Pilana, gdje sam kupio ne 4 palete. I sad sam naručio još 2, trebalo bi u nedjelju doći.
To je neki ostaci njihove proizvodnje, onih štila, Epekova, Bukovo. Ova mala peć, mala vrata, ovako slušana vrata, ne možeš ti to kup cijepa na drva, to krupno nešto mesta. Ima nešto u Pločama, Bukovi, do Bosne Bukove, međutim, Smajle, pozdravila te jučer neke komšije u Kotorskom. 165 i 100. Otišao čovjek, svi okreću u glavu, neće da pričaju o njemu, neće da ga komentarše ga 5 debila u čatu što ih nije pobanovo. 165 je koliko je to? 500, nije. 200, 320, 330, tako? 330 maraka naučio 2 palete. Valjda će dovući, ova potrošila sve drva. Ima kaže, još malo. Još malo kaže, 7 dana. Pa ne veli kad je zima, ima groznicu. Pa kako ova potrošila sva drva? A nisi ti potrošila drva, 5 potrošila drva. Ne mere ugrijava peć, maleš na neki Banović proizvodi, mala vratica, ne možeš ti to ni naložiti. Vam prigrijava ovoj sobi gdje kunja, a vam ovim sobicama zima, evo ovdje zima. Ali još gore tamo sobi gdje ja budem, vam iza zida. Tamo je još veća zima, ja stalno podekao. Vjetro nekad upali grijavcu, nekad ne upali. Troši, pogotovo kad si ovako imaš u Sandžije, strujate drma, zima ti, groznica, ovo ono, ne možeš rudno, ne možeš, eto. Znači, tema je, dosadašnje informacije pokazuju da je guto. Znači. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Hvala Krčko na 5 eura. Ispunjavam nakav Google bonus. Hvala i tebi na 2 eura. Da Bog da vam Allah radi. Podario. Haman. Beričeta. Šta je stvar za Haman? Moguće. Direktno umiješan. Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama. A ovaj buljavi, ojsteri. Ovaj buljavi se previše pere. Rekao da mu neće voda izlizat kožu. To kad se neko previše pere, onda dođe da je on malo sumnjiv. Ono što je opšte poznato, da je buljavi prije nekoliko mjeseci dao dotičnom iz Srebrenika adresu Jugosloven TV, da se taj dotični pojavio na adresi kod dotičnog Jugosloven TV. Ono što je opšte poznato. Znači, ispada i da je buljavi direktno ili indirektno umiješan u sve na organima, državnim organima, kako policijskim, tako inspektorskim, tako cyber kriminalom i to je da otkriju ko je s kim šta povezan u vezi događaja, pokušaja, paljenja, i to ti hvala. Hamdine kuće, Hamdine imovine, Hamdine djece, ovo ono bla. Da imaš se ti šta vrtmato po nječje kuće s benzinom i plus imaš i upaljač. E pa nije bitno jesi imao 3, kad niste rao 4, to uopšte nije bitno. Da si imao 1, nemaš ti šta. Udaljen si od njega 150 km, ko te dovuko tu, ko je bio s tobom, ko ti je pokazao gdje je kuća i tako dalje i tako bliže na istražnim organima da utvrde ko je s kim povezan. Ovo što mi možemo vidjeti na YouTube-u da je Guto direktno umiješan, a sad ovaj buljavi koliko je on direktno, koliko je indirektno, nešto se previše pere, nešto se previše petlja u to. Zašto se toliko pere? Ja se ne bi pravo ako nema veze s otim, jel tako? Sad se imam pravo ako nema, nešto se previše pere. Nešto je previše neurozan. Lak je malo neurozan, znaš. Pa psuje na ovaj šapikalo telefon, Handa je malo predaleko. Pa ne znam ljudi 150 km magistralnim putem. To tebi treba 3 sata da ti dođeš tamo. 3 sata tebi treba, nije to autoput. Znači, istražnim organima bi trebalo... Evo jebet Jadoks od do. Da će oni to da uspostave. Ovo što mi kao obični ljudi vidimo, a ne smijemo da sudimo, vidimo da očigledno prema dokaznim materijalima koji se prezentiraju na YouTube-u može se zaključiti neslužbeno da je Guto direktno umiješan. Znači direktno. A da je direktno ili indirektno umiješan buljavi. Jer se previše pere. Previše tamo pokušava nešto da se odbrani. Što se ti brant ako nisi ništa kriv? Što se ti brant od tog događaja ako ti nisi kriv ništa? Pokušava se javnost, to jest pratioci koji se nalaze na YouTube da se dezinformišu. Da se pažnja okrene u drugom smjeru, to jest u starom smjeru, kako je neko pokrao neke pare od neke donacije, kakve to veze ima sa benzinom i upaljačom. To nema nikakve veze s benzinom i sa upaljačom. Pusti ti to policiji i istrazi da oni povežu šta sa čim ima veze.
a nemoj ti serendat. Dalje, poštovani gospodin Glista. Jeboti glista Jasminu, džukelešino smrdljiva. Gospodin Glista i dalje preko platforme Facebook, širi, to jest poziva narod na mržnju protiv mene i moje porodice. Ne poziva narod na mržnju protiv tebe i tvoje porodice, nego poziva tebe da kad ti dođe papir iz suda, da ga pokažeš da znamo da nisi pedofil. To je malo smanjilo na YouTube, međutim i dalje se to poteže preko platforme Facebook pod mojim punim imenom i prezimenom, znači. To nije smanjilo niđe, to čeka papir sa suda da ga doneseš i pokažeš. To nije smanjilo niđe, to ide na svim platformama. Se tamo svašta piše. Ovo je saopštenje za javnost. Da dotični gospodin Glista nije stao, on je malo stao na YouTube-u, ali nastavio na Facebooku. Tako da imamo tu barem tri osobe, a ima i barem 10. Jeboti 3 osobe Jasminu, pošto pričaš o situaciji gdje je ovaj napadnut, pa imamo u toj situaciji 3 osobe, jeboti te 3 osobe Jasminu. Ili 150 ili 1050 koje treba zabraniti pristup YouTube-u, zato što pravi preveliku štetu drugim ljudima. Tebi treba zabraniti pristup YouTube-u zato što praviš štetu em svom komšiluku, pa em novom komšiluku, pa em svojim kolegama na YouTube-u, pa policijskoj stanici, pa socijalnom radu, pa gledalcima svim, pa YouTube administraciji. Ti praviš probleme Sead Pezerović, hvala ti na 5 maraka. Direktno ili indirektno. Ako si vlasnik YouTube-a i govoriš svašta, pa onda tvoji pratioci govore svašta, pa onda govoriš krupne stvari koje nisu tačne, izmišljanje, manipulacija, laž. Džukelešino smrdljiva nema izmišljanja, nego ima čitanja sa portala koji je DOO da ste sazivali djecu, odnosno maloljetnike na seksualne usluge. Džukelešino smrdljiva. Potvaranja, kleveta. Nema klevete niđe, džukelešino smrdljiva. Hajke. Nema hajke, džukelešino smrdljiva. Ucjene, prijetnje. Nema ucjene, džukelešino smrdljiva. Pozivanje drugih da ti dođu. Nema pozivanja drugih da ti dođu, džukelešino smrdljiva. Najmovno da ti uradiš šta. Nema pozivanja da ti neko nešto uradi, džukelešino smrdljiva. To ne može biti normalno. To se ni ne radi. Za normalnog čovjeka takve radnje, psovke, bože, koja vrsta sve psovke. Psovke će biti svaki put kad ne budeš birao poteze. To ne može biti normalno. Još manje može biti normalno šta sve ti radiš. Ne smije biti podržano na YouTube platformi. Pa evo već je podržano, može se pojesti za guzicu od muke. Kao i na Facebook platformi gdje se kradom to pokušava proturiti i protureno. Ne protura se kradom, nego se protura u vidu objave da bude javno da vide svi. Nema tu kradom degeneriče, bolesni. Šteta mi je nanešena, meni i moje porodice. Pa nije ti šteta nanešena, trebao si papir pokazat, pa ti ne bi bila nikakva šteta i ništa od ovog ne bi bilo, samo si papir trebao pokazat. Nepopravljiva šteta. I dalje se radi. Pa i dalje nam nisi pokazao glavni finalni papir. Nego i dalje provociraš i manipulišeš. To što si ti mene blokirao na Facebooku. Pa nisi ti blokirao druge koji imaju Facebook. Pa i ti si blokirao mene na svemu i na telefonima da te ne mogu niđe nazvat, ni ja se obratiti, zato ću se ovako obratiti. Nisi ti blokirao druge koji imaju Facebook. To što si ti mene blokirao. To što si ti mene blokirao, ti nisi blokirao druge koji mogu to da vide. I vide se rabote prljave. Džukelešino bolesna, svrha objave je da je ljudi vide, a ne da je ne vide. Džukelo smrdljiva. Rabote prljave se vide i dalje se vide, znači rabote prljave. Džukelešino smrdljiva. Prljava rabota je sazivat maloljetnike na seksualne usluge. Džukelešino. To što ja ne mogu da vidim, može neko drugi da vidi. Džukelešino to i služi da neko drugi vidi. I vide se prljave rabote preko Facebooka. Džukelešino prljava rabota je sazivat djecu na seksualne usluge, nije prljava rabota obavijest ljude o tome. Znači, gospodin kralj YouTube-a Glista. Jeboti Glista Jasminu u usta. Malo je prestao na YouTube-u
Nije nimalo prestao, niti će imalo prestati sve dok ne pokažeš papir sa suda finalni. Ali nastavio na Facebooku gdje uživa otprilike 500 pregleda. Najmanje. Đukelešino smrdljiva, jebem ti, Jasminu ti jebem, evo da ti pokažem koliko se pregleda uživa. Đukelešino smrdljiva, poderana. Đukelešino smrdljiva, poderana. Hamdine laže o predsjedniku mjesne zajednice Klopče imaju 96.000 pregleda. Tvoje zvanje policije, Đukelešino smrdljiva, ima 21.000 pregleda. Đukelešino smrdljiva. Tvoje čoke iz Klokotnice gdje praviš budalu od sebe ima 15.000 pregleda. Đukelešino smrdljiva, što si djecu sazivo na seksualne usluge. Je li ti toliko komentara? Pozivajući na mržnju i nasilje protiv mene i moje porodice, što je krivično djelo. Kako? Pa lagajući da sam ja ono što nisam. Đukelešino smrdljiva, ništa ja ne lažem ni ne izmišljam, nego piše na portalima, a ti se ne trudiš da to ispraviš i makneš. Đukelešino smrdljiva. Znači, pomislilo se u jednom momentu da je Glista se zaustavio nakon Jeboti Glista Jasminu usta. što je nanio veliku štetu meni i moje porodici. Nije nikakva šteta obavijestiti ljude o tome da možda postoji pedofil ovdje. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. A dok s 5 eura prljava rabota je imat AK-47 na ormaru, 43 laptopa i zvat ljude da mu dođu u kući da bude žrtva. Da, to je prljava rabota, Đukelešino smrdljiva. Pomislilo se na YouTube-u, to je stalo, međutim nastavio na Facebooku. Što se tiče Gliste i gospodina uvaženog predsjednika Jeboti Glista Jasminu usta. YouTube-a gospodina Gliste. Što se tiče Bulja Jeboti Glista Jasminu po usta. on se nešto puno pere. Ja ne znam, nam neće naško toliki sapun i tolika voda. Kaže, nis bila 4 kanistara, nek su bila kaj 3. Pa kakve veze ima? Jel su bila 3 ili 4? Ili 1? Kakve veze to ima? Kakve to uloge igra? Jel bila 3 ili 4 kanistara? Ima to uloge neke? Onaj dotični Srebrnika, ima tam neki zapisnik, ima šta je priča na YouTube-u kontradiktorno, znači. Koga je nadgovorio, koga je platio, ko je učestvovao u tome? To je na istražnim organima, znači, cyber kriminal i krim policija da utvrde ko je povezan. Ono što mi na YouTube vidimo, da očigledno da je Gutva povezan. Na osnovu izjave materije dotičnog Srebrnika. Da ga ovaj odvezao. Što ćeš ti takvu osobu odvoziti negdje? Znači, što kaže Tata Čašća, pošto sam upravo gledao ekskluzivni video direktno sa Handom, Tata Čašća upravo imao ekskluzivu, Zenici se snimaju, gdje Hando objašnjava kak je to bilo. I slažem se s tim mišljenjem. Kaže, dok ne padne nečija glava, ovo neće stati. I to je tačno. Znači, policija neće preduzeti ništa da ne padne mrtva glava. E pa nemoj policija čeka da padne mrtva glava. Sklanjaj smeće sa YouTube-a. Sklanjaj. Đukelešino smrdljiva, sklanjaj kradljivce iz humanitarnih akcija. I sa Facebooka i sa YouTube-a. Đukelešino smrdljiva. Ne može neko širiti laži o nekome. A da ti takve laži mogu dovesti u pitanju život te osobe. Ne može neko skupljati humanitarne akcije i pare ljudima, siromašnim sirotinji i uzimat sebi 1000 maraka od svake akcije. Đukelešino smrdljiva. Osim duševne boli i nanešene kleveti, da je neko ovakav ili onakav može dovesti u pitanju život njega i njegovih ukućana. Đukelešino smrdljiva nema klevete, nego ima krađa humanitarnih para. To nije za Afrikancija, to su ozbiljne stvari. Đukelešino smrdljiva, organizovat humanitarne akcije pa krast pare nije zajebancija nego ozbiljna stvar. Zašto palim ovaj live? Zato što si bolestan. Pozivam ove osobe koje gledaju ovaj video, a to su osobe iz cyber krim policije. Tuzla, Sarajevo, Banja Luka. Pozivam te inspektore cyber kriminal. Ti, Đukelešino, ne možeš policiju ni inspektore pozivat na bilo šta jer si im prijetio da ćeš ih sasjeći sikiricom, pa si im psovao majku i familiju pa pričao da ih treba sve otpustit. Đukelešino smrdljiva. Krim policije, da učine sve što je u njihovoj moći. Da sklonu, jer oni mogu da sklonu bilo koga sa ovog YouTube-a
ovako ko da nikad nije ni postojao. Sam ga nestani, nema ga nikako. Mora imati 100 šifri, nema više vratiti, nema, kanal samo ugaš. Džuke lešino. Zašto? Zato što ima Interpol, ima Europol. I to je prisutan u Bosni i Hercegovini. Interpol, Europol, FBI i CIA. Nema kakva agencija, ali nije upetljana. I da mi reci u kojoj državi Interpol i Europol i CIA zabranjuju ljudima da otkrivaju lopove, džuke lešino poderana. Pa kad imate alate, imate uređaje, maknite ljude koji prave štetu drugim ljudima preko YouTube-a i Facebooka. Ne pravi se šteta džuke lešino, nego se čuvaju novčanici od poštenih donatora da ne šalju lopovima, džuke lešino manipulatorska. Maknite ih. Kad već to možete. Maknite ljude dok nije pala mrtva glava. Maknite takve koji truju zrak. Džuke lešino, mrtva glava ne pada kada se pravi reakcija na YouTube video, mrtva glava pada kad svima redom okolo prijetiš da će ih slomiti i da ti dođu na kuću. Džuke lešino poderana. Zrak truju. Govori o nekomu da je nešto, a taj nije to nešto. Evo ja govorim konkretno u svom slučaju. Džuke lešino piše o tvom slučaju da tamo ti to jesi. Ja mogu tamo okolo plesat, nagađat, ali ja u svom slučaju govorim. Da ono što mene neko naziva već pola godine da sam pedofil, da ja to nikad nisam bio, niti sam nikad bio osumnjičen za tako nešto. Jesi bio osumnjičen, piše tamo na portalu Džuke lešino lažljiva. I da ti mene osloviš takvim imenom i da ti još tamo govoriš da je moja žena vakal, nakal, ovo, ono, da neka tvina tama, neka je puše cigare. Pa šta ćeš kad ja pitam tvoju ženu da li je ona djecu sazivala na seksualne usluge, a ona krene vrijeđat Hanifu? Pa šta ćeš onda ja njoj moram reći da je nedojebana kujurina Jasmine Diamond, Teen Fidelity from Klokotnica? Kod Rafoa, da će ima svaki put problem kad uđem u Veliku Brijescu, da ću svaki put platiti kaznu. Svaki put kad ja saznam da si ti došao preko live-a gdje meni pričaš da ne smijem hodat, imat ćeš problem, plaćaš kaznu. Nisam se dobro precizirao. Ovako, kad ja ne znam da dođeš, ne mereš ima problem, kako ćeš imati. Armin Bećiragić, 2 marke, sve čovjek zna, samo ne zna napisat naslov live-a. Pa dobro, ubode od 15. put. Ja se ne mogu sjetiti svega toga. Do ovo koji iz Aus Oysteriha, znači, Bože sačuva, ova osoba nije dobra za YouTube, ovo je podvajena ličnost. Ponekad je normalan, a ponekad je totalno nenormalan. Znači, taj buljavi. Znači, nije ovo za njega, nije on moralna vertikala, zato što puno laže, puno peta, puno manipulši. Nije ovo za njega. Imao je kad je 3 kanistra, nije imao 4. To te odaje da si lažu i manipulator. Imao je kad je 3 kanistra, nije imao 4. Kakve veze ja imao 3, a 4, kakve to uloge ima? Znači, braniš ga. Neke stvari se ne trebaju braniti jer nisu za branjenja. Ali meni, ne bi ja dolazim u pojedinosti Stvar je previše jasna. Nama običnim ljudima koji smo dobili neke informacije preko YouTube-a. Da se tebi kad desilo da ti ključ ostane u auto se zaključava. To je samo moguće. Na jedan način, kod mog auta. Ako se otključio auto. I otvorio gepekt. I ostavio ključeve unutar gepekta, na primjer. Auto će se zaključati. Tako je programirano. Znači, zavisno, može se programirati ovako ili onako. Može se programirati svakako. A u svakom slučaju, ja, kad god ostavim ključ u autu, ili ostavim vrata otvorena, ili ostavim prozor. Ne zaključava se samo, niti se zaključava vožnja. Ali ima s gepektom programirano, ako se otključio kola i otvorio gepekt, i zatvorio gepekt, kola će se ponovo zaključati. Jer nisi otvorio, ako ključaš otvoriš bilo koja vrata, neće se zaključati. Ali gepekt ako si samo otvorio, zaključat će se ponovo. Samo. Znači kad zavireš u gepekta ključev ti rukama, moraš paziti da ti ključev ne ostaviš u gepektu. To je tako programirano. Također je programirano dok ja sedim na vozačevom mjestu, da niko drugi ne može otvoriti gepekt. Ili gepekt. Dok ja ne pricisnem dole dugme na vratima. Ako ja izađem sa sjedala, onda ja mogu otvoriti gepekt. Ako ja sjedim i neko drugi hoće da otvori gepekt, ne može jer je tako programirano. Znaš čovjek je 10 godina i tek nam to sad kažeš. Ko zna koga 10 godina? Ko zna koga 10 godina? Tako nam radi. Ko zna koga 10 godina?
Ko zna koga 10 godina? Znaš čovjeka 10 godina tek na to. Ako misliš u vezi Buljavu, ne znam ja njega 10 godina, njega znam 2-3 godine, a tu je bilo neka poslovna saradnja, nije bilo takve situacije da se mi svađamo. Međutim, ovo sad što radi Buljavi na YouTube, a prije toga je radio na Facebooku nakon bjekstva ili odlaska iz Bosne i Hercegovine, gdje smo se mi tad malo i zakačili na tom Facebooku, gdje sam njemu govorio da to ne radi, a poslije sam vidio neke portale no name, gdje sam prepoznao da su pisani njegovom rukom, ali sam šutio, a poslije sam pojavio na YouTube i nasrnuo tu nešto na moje pratioce, gdje sam napravio neki sporazum o nenapadanju i to nije dugo trajalo. Zašto? Takav sporazum ne bi njemu donio veliku gledanost da je on bio uz mene i on jednostavno otišao na drugu stranu, njega interesuje uspjeh na YouTube. Uspjeh na YouTube ne smije da ti bude po svaku cijenu na broj 1. Ne smiješ da prodaš obraz, čast i karakter da bi uspio na YouTube. Džuke lešina. Sve jedan će... Mirza zvani Mirza, hvala se na članstvu. Smrdljiva Džukelešino smajle. Obraz, čast i karakter se prodaju tako što dovedeš sinovima drugu majku, dovedeš ženi ljubavnicu, kradeš od sirotinje humanitarne pare i okupljaš terorističke grupe. Tako se gubi obraz, karakter i čast. Će imati problema veći ili manji kad tad. I to sam govorio odmah na početku Jugoslovenu, da će imati problema i evo došlo je vrijeme kad već ima problema. Zbog toga. Ja nisam reakcijni streamer, ja se nekad osvrnem na nešto, ali moj kontent nije zasnovan na tome. Dalje. Šta ti nisam rekao što je neko lupo, hito ženu odzid, jel to? Pa nisam htio da kažem. Nisam htio da kažem. E ako je taj već toliko mjeri prečero, onda je došlo vrijeme nek se zna to, mada to već drugi znaju. I komšiluk je ona da je dolazila i policija i svašta nešto. Znači, lično njegova žena je govorila, lično mojoj ženi. Da je tuho, da je hito odzid. Eto. E pa nek sad ta moralna vertikala i dalje glumi moralnu vertikalu. O, Krule, kako je. Mislim, bez obzira na to. Tretiramo pacijenta, nema pomoći. Ovo što radi na YouTube, tretiramo neće samo. nikome donijeti ništa dobro. Zašto? Ako je ovo pepeljara, ovo je pepeljara, ona je pepeljara. Nemoj vikati da nije pepeljara kad jest pepeljara. Znači, nemoj izvrtati stvari, manipulisati stvari, pokušaj se držati istine. Ako hoćeš stvarno da praviš neku reakciju, da budeš reakcijni streamer, kako se to zove na ovom YouTube, moraš se truditi da ne smiješ raditi manipulacije i ne smiješ lagati. Ne možeš reći da Hando ne zna pjevat kad zna. Evo, primjer. Čim to kažeš da on ne zna pjevat, a čovjek zna pjevat, ti si sve jedno što si slagao ili što si rekao istinu, sjebao. Sjebao si. Zato što si rekao laž. Jebote. Zna pjevat, on kažeš, zna. Allaha mi dragog, manje od tebe smrdi čuko moj. Eto, Allaha mi. Pjevat ili prešutiš, ali nemaš reći ne zna pjevat. A nikad se ne kupa i manje smrdi. E tako, na mom YouTube kanalu su ovakva pravila, nema psovki u čatu. Što ba, nema, prvi ti nema, šta ne govoriš, pa onda tvoji pratioci. Znači neki dvostruki aršini, nešto kao ne može pa može. Pusti ti to kraj. Nisi ti toliko tvrdog karaktera, pa da se to bude baš tako. Ti sve jedno zlo poznaješ i sve jedno izvodiš i radiš i za sve jedno optužuješ nekog da to izvodi i radi. Takva vrsta čuke si ti. Ko što si rekao. Znači, teško onom ko ne zna. Ne pije vode nikako. Teško iduća situacija, naručio sam neki video nadzor, dobio sam pare, znači da naručim neki video nadzor. Ganio sam se tu vazdan po ovom Happy-ku YouTube, od mene, Olex.ba. Ima puno ljudi slikalo, pa nije tu, pa jest tu, pa ima, pa nema, pa nije slikalo, pa nije detaljno objasnilo, pa nije ovako, pa nije onako, pa nemaš više Sting. Koja zvijeca ima Sting više na ovom Olex.ba, ljudi hoće što prodaju uopšte, nemaju opis, nemaju slike, nemaju ništa kako treba. Naručio sam neki video nadzor, 300 maraka, ne znam šta će mi doći, trebalo bi. Jel imaš ti neki dokaz da ti ljudi na Olexu hoće to da prodaju? Jel ima neki dokaz? Sutra da mi dođe. Ako danas naručam, treba sutra da mi dođe. Eto, naručio sam i 2 palete drva. Eto, u ovom mjesecu moram registrovati kola. Znači, u ovom mjesecu sam neki palet dani. Ne znam sad koji je danas datum, nije hićal, možda idući. Gdje datum? Vidio je traži neki update.
Koji ti je happy? Evo ga traži neki abdi. Ažurira i ponovo pokreni. Bilo je 600 maraka, sad je 650. Posjeti Fadil Novalić account. Što ću posjećati? Slagaj, zaboravio sam. Kad 2 godina prodati u ovom ludilu bunilu. Prodati godina dok reče keks, ja ne znam da li sam prešao 5. Dobar dan, poštovani gledalci. Danas vam predstavljamo jednu ličnost sa YouTube scene. Dobar dan, poštovani gledalci. Danas vam predstavljamo jednu ličnost sa YouTube scene. U pitanju je Amir Hadžić, Ko ti je rekao da praviš klip o meni? svima poznatiji kao Vista. Rođen je 9. maja 1994. godine. Slučajnost ili ne, baš ovaj 9. maj slavi se kao dan pobjede nad fašizmom. U nastavku ovog videa pogledat ćemo Amirov pedigre. Dakle, momak koji je rođen u malom mjestu Brijesnica uplovio je u vode YouTube scene. U vrijeme kada se nije ni snimalo za novac, u tom periodu nastaju još neki kanali i naše je bilo samo da uživamo u sadržaju koji ovi genijalci stvaraju. Ali tu je se Amir isticao, imao je odličan kontent i odlične skečeve, kanal je rastao i rastao. Sama pomisao da je došlo vrijeme da se može i zaraditi od YouTube-a. Ovaj golobradi mladić počinje da sve više radi i napreduje u ovom poslu. Nakon silnih molbi i neuvjetnog posla u firmama gdje se radilo za sitniš. Upravo ponikan tom iskustvu, svoj kontent bazira na tim temama, izražavanja svog mišljenja na malo drugačiji način, obrađivajući socijalno stanje prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine i tadašnje. Što lažeš kad radim linč i narod napadam bez razloga? Ovo ništa, treba ispraviti balan, ništa, sve netačno. Politike. Ovo politike je veoma bitno za priču, jer upravo toj politici je počeo smetati. Lijepo od Amira što se potrudio da prikupi pomoć ugroženoj prododici. Ko je ovo smontirao u Photoshopu? Veoma ružno od njega što je objavio fotografiju potrebitih i sebe, kao velikog humanitarca. Zašto montirate slike u Photoshopu? Počeli su razni napadi kako psihički tako i fizički, ali je se gorštački borio. Najveće napade od strane režimskih portala dobijao je kada je izabran za influencera 2017. godine. Ovo je After Effects. Vladajuća stranka pokušava na sve načine učutkati ovog momka koji je počeo buditi svijest. To ja tableta ne uzimam redovno. Pa tako biva i napadnut od strane plaćenih bandita da mu se na spavanju zapali ja platio da. Srećom sve je prošlo bez velikih posljedica. Nakon raznih pretnjih i pokusaja doveli su ga i do psihičkog sloma, reportima na njegov kanal s trajkovima, pa čak i gasenjem kanala, koji je srećom vraćan. Aždaja zvana vlast čak ga optužuje i za neplaćanje poreza koji nije dužan nego ja ne plaćam, jer je porez već plaćen Americi, odnosno YouTube-u. Dolazeći u nedaće i nerazumijevanje od strane sudija, vlasti i policije, on biva procesuiran i dobiva kućni pritvor 10 mjeseci. U tom periodu izdržavanja kazne bavi se gamingom uživo. Pred sam kraj izdržane kazne počinje se baviti reakcijama isto tako na temelju socijalnih tema, gdje komentariše sve bljuvotine našeg društva. Jedan od njih je naivni Elmedin, koji u kući živi s 2 žene. A gdje... Nisu to bljuvotine, nego je on sultan sa 2 žene, a ono je najpošteniji humanitarac i čovjek, poštenje mu do Amerike je stiglo, i ovaj treći je najveći vjernik, morat ćemo mu djela donijeti na sudnjem danu, zato što on sve dobro radi, a mi sve griješimo prema njemu. To ti je ispravnost. Je može biti to normalno. U toj Elmedinovoj priči dolazi i jedan čovjek koji se zove Sulejman Memo Haljevac, koji sve to snima, ubacuje umjetnik, slikar na YouTube, predstavljajući to kao nekakav reality show i predstavljajući to kao normalno. Da li vam je jasno o kakvom se nečovjeku radi? Amir kao veoma inteligentan frajer preko svojih Ja sam jako glup, ovo je laž. reakcija raskrinkava i prevare porodice Ramulj, koji se na YouTube pojavljuju pod krinkom dobročinitelja, a zapravo su sve kontra od toga. Možda i najzanimljivih od svih je i Samir Drakovac, koji je pod plaštom vjere i pomenutog režima poslan na YouTube da bi zadao završni udarac ovom poštenom momku. A zapravo je terorista koji skuplja grupe ljudi po YouTube kako bi reportivao Amirov kanal
i time zauvijek ugasio svjetlo u ovoj državi. Mi i dalje gledamo i podržavamo Amira, a vi, bando, prevaranska SD-ovska, nastavite da vam moral bude nula, da vam lopovi kradu sirotinju i da vam teroristi budu dobri ljudi. Jer ta stranka nanosi zlo ljudima koji razmišljaju svojom glavom. Zašto baš njoj vjerovati? Pa zato što je SDA svaku svoju zadaću koju je pred nju narod i istorija postavila i završila. Kao što započne tema ovog videa sa fašistima, ja se nadam da uz pomoć ovog čovjeka jednom zauvijek moderne fašiste ostavimo na deponiju politike. Dobar ti je video. Samo ima dosta ovih izvrnutih stvari, treba to poispravljati. Nastavi Đukelešino. Potrošio manje goriva za sve potrebe i usluge, pa čak i neke relaks modove samotrče. Tako da s autom stvarno nisam puno prešao, a već sam uložio, ne znam što sam nam mijenio nazad, već 400 eura uložio ljudi. Ima uvijek ulaganja stara kola. Rupa bez dna, rupa bez dna. Ko u Jasmine nešto. Taksi može vozati ovo održavanje auta. Jel ko u Jasmine? Te gorivo, te popravke, dođe komoda te taksi može vozati, međutim taksi nije uvijek dostupan. I taksi neće neke stvari natovariti u kola koje ti hoćeš. A dođe te taksi da te voze. Znači, to je, ne zove se džabe luksuzno auto. Zvalo se prije 23, ha? Gdje ćete? Gdje? Pa ste bila jutro? A nije to juče bilo, pa ja preskočio. Branio sebe njega, ne znam, previše se prat, previše pričat o tome, uzmat izjave ono, zašto? Zašto se miješaš u nešto, zašto pravdaš nekoga koga ne možeš opravdati nikako? Da li on nosio 3 litre, 9 litara ili 12 litara benzina i paljač, tu se opravdanje ne može naći. Pa zašto ga pravdaš onda kad se to nešto ne može opravdati? Hajde curi go. Boris, hvala ti na 6 mjeseci članstva. Da Bog dati. Brm, pozdrav. Pozdrav, brm. O, neki izglajzlu, čekaj neki izglajzlu. Napisao poz i ur tišler. I odmah zglajzlu. O jebo te belaj. Ko te zglajzlu ne znam. Klinac, kaže kjera klinac. Tako. Znači, mogu vrtiti ukrug, sad ovdje ja objašnjavam 100 puta tu dok... Listice ovdje, kakav list. Hoće listica neka u snijegu. Mogu ga vrtiti ukrug i dokaze, činjenice, argumenta, ali suština toga je to. Ono što ja vidim. Šta vidiš? Čovjek nije mogu doći sam iz Srebrenika do Vitiza. Informacije koje imamo... Zuna, hvala na 8 mjeseci, Berlin Tiđara i tebi. Da nekog navede na nešto. Imamo ljude na YouTube-u koji nanose drugima štetu. Ima. Dovode njih i njihovu porodicu u opasnost. Tako je. Govore im da će odnijeti sirotinji pare, a uzmu sebi 1000 maraka i onda časte narod košćurama, hejtere i svađaju se sa svakim. Ima, kako ne, to i govorimo. Zašto policija šuti, zašto čeka da se nešto... To ne znam, ni ja. ...dogodi, zašto ne reaguje na vrijeme. Ne znam, Boga mi. Ja ne pričam na pamet, ja pričam na osnovu svog iskustva. Kakav broj? Na osnovu svog iskustva šta se meni radi. Evo, naslov njegov. Nikoga nije nagovorio. Ne mora tebe niko nagovoriti. Onaj koji te dovezao tu, onaj koji je s tobom bio u kontaktu, poznavajući tebe. Aha, Belgis. Gdje sam učesnik? Gdje je ovaj? Mir za 9 mjeseci. Ispišam se kjeru u usta ovim putem. Dođi vam, jel. Jel, dođi vam. Dođi vam, ošapolje, izlazi, hajde, piši. Hajde, jel. To si dosadan s tim, jel. Onaj divljak, ruska plava mačka. Mjel, hoće napolje. Rekao, hajde, razgovor. Hajde, još jedno ispušim, idemo se brijati. Danas brijanje i kupanje. I opet čas mučka. Sad da vidim nešto, ovdje malo kakvih problema. Nema nikakvih problema, ne piše ništa. Obično ono tebe odmah napiše da li imaš kakvih belaja. Pošto napadaju.
Neki era pogrešno, mi tebi staru jučeramo. Napadaju, dragi Hamidža, napadaju. Napadaju, dragi Hamidža i Hamidžići, napadaju. Dobro. To možemo, to je tražio neki update, ajde gasi me. Isključivanje računa. Znači, situacija je se rasplamsala. Svi YouTube kanali, YouTuberi, barem će napraviti jedan ili više videa o ovom događaju. Dosta njih će pokušati da drži svoj gujcu u kraj jer znaju da su lično umiješani u te hajke, tračeve i linčeve. Tata ti je umiješan u hajke, tračeve i linčeve. I Jasmine Diamond. Drugih ljudi. I pokušavaju oprati svoj gujcu, znaš. Da oni kao nisu ništa krivi. Jer pa znam ja sve ko je reakcijni streamer. Sve jedan znam ga. Zato što sam ja napadao sve jednog da to ne radi jer to nije dobro. I onda ja ne valjam. Onda ja ne valjam što sam pokušavao da popravim YouTube scenu. BH YouTube scenu. Onda ja ne valjam. Ti nisi pokušavao ništa da popraviš, ti si smrdljiva Džukelešina koja je pokušavala navući ljude kaznu da plate i da ih može tužiti. Džukelešina smrdljiva, bezvrijedna. Znači, ja bih zamolio organe vlasti da poduzmu mjere. Jer ovo je van svake pameti. I ovo što se meni radilo, nisu poduzete nikakve mjere. Meni, moje porodice. Ako neko ima neke sumnje da neko nešto radi krivično, ima potpuno demokratsko pravo da ga prijavi institucijama. Ali da ga linčuje, ili da pravi hajku na njega, organizovanu sa više YouTube kanala, to za mene nije ispravno. Džukelešina smrdljiva, linč je javno ubijstvo bez čekanja presude, a ja pozivam da se čeka tvoja presuda, da vidimo šta ti piše na papiru iz suda. A ovo drugo, šta si drugo rekao? Ali da ga linčuje, ili da pravi hajku na njega, organizovanu sa više YouTube. Organizovan ti je terorista Samir Drakovac koji organizuje terorističke grupe da gasi kanale. Džukelešino smrdljiva. Kanala. To za mene nije ispravno. Možeš napraviti 1, 2, 3 video osvrnuti se na nešto. Možete ti uvijek osvrnuti na nešto. Evo ko što ja se osvrćem na taj događaj. Ne možeš sad svaki dan pričati jedno te isto. I burlat, pozivati ljude i govoriti vakim imenom i nakim imenom. Džukelešino smrdljiva, ti svaki dan govoriš jedno te isto, makio se nisi pol godine iza tog mjesta gdje si bio prije pol godine i sad se samo još gori. Ne možeš to raditi, to je pozivanje na mržnju. Pozivanje na mržnju je krivično djelo, ti postaješ saučesnik pozivanja. Džukelešino smrdljiva, pozivam da ne krade čovjek humanitarne pare od sirotinje. Džukelešino manipulatorska smrdljiva. Pozivanjem na mržnju protiv nekoga. I ovo je live reakcija, Andrija. Pa ajmo reći tako prilično reakcija, ja. Ali da vidi razlike reakcije. Džukelešino smrdljiva, Hamdija rekao da će nas doći pobit sve u kući. Džukelešino smrdljiva. Gdje vidi informacije da mi, sad ne znam, a neslušano je, da je dotični Gutvo lično došao po tog srnika. Izjava njegove materi. Direktno umiješan. Što ti dolazi takvoj osobi za koje stoje razni postupci, djela, što ti dolazi njemu? Što ti njega vozi kod sebe? Ili vitic, halo? Direktno si umiješan. Gutvo je opasan po sebe, pa nije baš po sebe. Nije baš opasan oni po drugi. Opasan oni po drugi. To što? Upetljano je tu. To je zabranjeno je pisati imena YouTube kanala ili imena pravih. Ima znači Glista, ima Buljavi, ima Jeboti Glista Jasminu. Gutvo. Već sam to obavijestio. Već sam to rekao. Ko nije bio prisutan na času, to je njegov problem. Komentari se brišu. Kod mene može doći Goga i Kosa. Moj ljudino, moraš ti niz bart
Kako ćeš izbaciti, čovječe? Mora biti jezikom okrom, moraš parlat. Mora biti jezikom okrom. Moraš udarat na priču. Na daljinu. Na daljinu to izgleda kao ljubav. A kad dođeš na brzinu, nema ništa od toga. Tako sam ja uvijek napisao jedno ljubavna pisma. No, kad sam bio uvijek, kad sam došao, kod da me niđe nije bilo. Jel bila malo Javnost na YouTube-u, kako ovi što snimaju, da i ne zovem YouTuberom, jer ja sebe ne smatram YouTuberom, tako i oni pratioci je uzavrela. Uzavrlo je. Ja bih zamolio organe vlasti da nešto poduzmu. Ja lično sam pretrpio veliku štetu, klevetu, navlačenje belaja na moju kuću. Nije bilo nikakve klevete ni navlačenja belaja na tvoju kuću. Kako ja, tako i moja porodica, žena, djeca. Neke ljude treba makiti sa YouTube-a. Neke ljude treba jebat u strafu. Mirjana, hvala ti na 5 eura. A boga mi sa Facebooka. A boga mi i na zadnjem sedištu. Siju strah. Šire provokacije. Pa niste ljudno 15 godina naučio kako neko... Šire provokacije, šire laži, šire manipulacije, šire lažne prijave, šire podmetanja i tako dalje i tako bliže. Pod hitno maket i u strafo jebat. Blokira. Kako nekom ugasiti kanal? Jesi ti 15 godina to učio na YouTube? Ja ti to bio posao? Pa da to pitaj degeneriče poderani svog druga Samira Drakovca, teroristu. Jel ti učio 15 godina kako izvući pare preko YouTube-a i zaraditi pare? Šta si radio ti na YouTube? Ako neko kaže da je to zlet. Hvala mili tetki, a hvala jedini boga me. Edinaska iz Zoje 12 eura, nije ništa napisala, hvala ti mnogo. Mili tetka $20, u Americi imamo izreku međunarodnu šalu da je u životu jedina garancija smrt i porezi. Vi koji ne znate naći ni U od USA na mapi mislite da je zabavno srat o tome, dosadno više dezinformacije slušat zatucani primitivci. Podarana Đukelešina je smile. Posao. Pa jesi ti 15 godina učio kako teroristat po ovom YouTube? Pa da pitaj to teroriste svog druga iz rova Samira Drakovca. To je vrsta terorizma. Šta si učio ti 15 godina na ovom YouTube? Šta puno moći? Bo nije ja pričao s advokatović, ali došao taj hepek papir kad nije još. Nije onog advokata ne više skontat. Prvo mi je rekao da će on to preuzeti u tužilaštvu, sad vi će doći to meni i njemu u koveti. Šta će doći, pita Boga. I pričam ja njemu tako Usputovićem, ne bi ja tebe zvao, nego ovi me ganjaju vam na YouTube, viču sam pedofil. Ja sam objavio onaj, pa kaže, dobio si žurnal, jesam viču, ali viču nema pečata. Da jebem ti pečat, doće taj papir jednog dana, on će opet i dalje vikati da sam pedofil. Neće, samo papir pokaže. I kad ja objavim konačnu presudu sa pečatom, on će i potpisom, on će opet vikati da sam pedofil. Neće, Đukelešino poderana, ne ponavljaj jedno te isto uzalud ubjeđujući sebe. Đukelešino bolesna, papir pokaže. Šta ćemo na auto sad? Na auto ćemo da papir pokažeš i ne pretpostavljaš sudbinu. Đukelešino. Pa oni su davno to mogli da ispitaju prije nego što su rekli na YouTube da sam pedofil. Đukelešino, neću ja ispitivati ono što mi nije posao, nego ćeš ti pokazati ako si pedofil da si pedofil ili ako nisi da nisi. Đukelešino. Oni se fale kako imaju besplatne advokate. Pa ovdje je besplatni advokat tamo u tužilaštvu da ovo pita da im daj status ove osobi. Neće to biti, nego ćeš ti odlučiti da li želiš pokazati ili ne želiš pokazati. I ako ne budeš želio, onda ćemo tako. I vidi da nema pojma o tome.
nego to radi namjerno. Ne radimo namjerno, nego zato što ti ne želiš maknuti informaciju sa portala ni na koji način. Ako to radi namjerno, onda su oni kriminalci. Pošto to ne radimo namjerno, mi nismo kriminalci. Kriminalci, oni radi Mi nismo kriminalci. kriminal Mi ne radimo kriminal. na YouTube, Na YouTube. a i na Facebook. A i na Facebooku. I nekim Discordima, Discord, ne znam šta je. Discord, ne znaš zato što si zatucan. Eto, Discord. Se dogovaraju. Jučer smo imali napad sa Discorda. Znači, sluša Degeneriče poderani, idi se okupaj, operi se dole. muziku i hoće da to zaustavi organizovano. Ja sam mislio da se radi jedna osoba, poslije sam skotila, to nije jedna osoba, da je više osoba. Znači, napad da mi prekinemo s muzikom. Ja, je li tako bilo sinoć? Ne bi oni sami mogli ništa. Nego imaju te blentave, opičane pratioce koji nemaju mozga. Ljudino, gdje uključi svoj mozak? Uključi ga. Kaže, piše na portalu. Gdje pročitamo što piše? Piše bračni par Smile i Jasmina Kovačević pozivali preko lažnih Facebook profila maloljetnike na seksualne usluge. Ovo piše. Je li ima riječ na pedofil? Nema. Nema, ali ima osumnjičenost za sazivanje na seksualne usluge maloljetnika, a to je pedofilija. Pa kako možeš vikati neko pedofil? Kad ti je riječ? Eto tako što je to pedofilija. Ono je izmanipulisano na portalu. To ti vidi sa portalom pa ćemo onda prestati. Ono je policija dala novinama. To mene ne zanima. Policija nije sudija. Mene to ne zanima isto. Portal nije sudija. Mene to isto ne zanima. Na osnovu čega se ti fataš? Na osnovu toga što piše ja se sazivo maloljetnike na seksualne usluge, degenerče poderani. Fataš se, objavi na portalu. Fatam se šta piše tam da se djecu sazivo na seks. A da li tačna ta objava? Da Ne li znam, tačna? ako nije tačna ti se potrudi da je makneš i da tužiš tog koje slagu. Ja ti kažem da nije tačna i ti dalje nećeš uzmeš tog besplatnog. Ne košta te ni feninga, imaš A ja ti kažem da je tačna zato što tam i dalje stoji i piše. besplatnog advokata. Da nek ode u tužilaštvo, nek nazove, nek provjeri, eto, da provjeri. Neće otići, nek ćeš ti pokazat papir degenerče poderani. Neće. Izbaciš listing sa e-maila, opet kad nema pečata. Tačno će me natjerat, znači natjerat će me, da ćemo skupiti pare. Skupit ćemo pare. Najmit ćemo advokata koji je stručan za ove informatiku. Tužimo je portale i sve od te youtubere što laju. Ne mereš tužit youtubere, možeš tužit samo portale što laju, a youtuberi samo čitaju sa tih portala vijesti. Sve ćemo ih da, neki ganjata. Neće nas niko ganjat. Adox 2 eura, 4 godine se nije potrudio da makne ono sa portala. 4 godine se nije potrudio i eto, zato sad trpi posljedice. U mene advokat odmah reče kaj daj mi punomoć. Daj mi kaj samo punomoć i ja ću kaj njih tam prijaviti u tužilaštvu, nikakva kaj policija mene ne interesuje. Ne mereš nas prijaviti advokatu tužilaštvu za čitanje vijesti iz portala. Kaj policija? Tu ja kao na tužilaštvu predam. Ništa, ja sam išao u policiji, ganjao se. Policija ništa. Policija ništa. Treba policija odmah da te zaustavi. Odmah. Ne mere policija zaustavi to kad policija vidi i tvoj dio šta ti radiš, a ne samo onaj dio što si nalago o meni. Eto ti dokaz, eto sve. Nema Ništa kaj je to branija kaj... Nema nijednog dokaza za bilo šta, nego ima tvoja interpretacija događaja, lažljivče. Policija, buranija. Tu ja kao odmah u tužilaštvo odnesem. Daj mi kaj samo punomoć. Doći punomoć, ali moram dati pare. Nije ovaj baš advokat za ove informatike. Treba naći nekog drugog. Pa daj degenerče poderani, prodaj motor pa plati advokata pa uzmi sebi 10 motora. Lopovčina. To se trebamo dogovoriti. Moraju se prikupiti određena sredstva i naći advokata i reći evo ti ljudno dokaz, evo deri tamo i portale, deri i ove što su lajali. Nećeš prikupiti sredstva, nećeš naći advokata i neće niko biti poderan i niko nije laju. Deri sve. Neće derat ništa. Mirjana 3 eura. 150 kila u mrceni, a u glavi zrakoprazan prostor. Džiber sad na kaci. Krmačica. Nakupina bjelančevina. Ko da je neko oguljine istresao na kamaru i to se sjedinilo u čojka. Čojka.
Eto, ja sam malo progovorio ovo, ne bi ja, ovdje smo mi predaleko, neki se čak ne znaju kontrolisati, tu rečeno je da se ne pišu imena kanala, niti imena vlasnika kanala, neki nisu bili na času, imamo službeni riječnik, lista, bulja, Jebo ti glista Jasminu u usta. Gutvo i tako dalje. Neki pišu imena kanala ili imena vlasnika kanala. To bi to bilo malo da se javim, pošto sam slušao sad video od Ibrahima Kargića koji je vršio direktno intervju sa Hamdom, koji je objasnio kako je tu otprilike tekla ta situacija. To što Buljavi pokušava da nekog opravda je, ko u to vjeruje, budala. Budala znači u te manipulacije, ne može se to opravdati. Je li bilo 3 kanistera ili 4? To je totalno nebitno. Do toga da ono nije Mirzina mati. Znači, manipulacije, laži, psovke, Degeneriče. Nema šta se ne radi. Zaključak čitave priče. Ako organi ove države ne zaustave ovo, ja ću se potpuno složiti sa Ibrahimom Kargićom. Čukendo. S kojim nisam u kontaktu. Čukendo. Složiti. Policija ništa neće poduzeti dok ne padne mrtva glava. Čukendo. Policija mora da djeluje preventivno. E. I da odstrani ljude. Policija mora da preventira one što govore da neko krade humanitarne pare da bi ovi mogli krasti na miru. Čukendo, džukelešino smrdljiva. Ili vlasnike YouTube kanala. Ili Facebook kanala. Ili TikTok kanala. I tako dalje. Koji šire mržnju i pozivaju na mržnju. Džukelešino, ne gasi se proizvođač automobila zato što je neko s njegovim automobilom izazvao saobraćajnu nesreću. Džukelešino, smrdljiva, poderana, manipulatorska, bezvrijedna. Vreća govana. Na društvenim mrežama. To je bilo to u ovom videu. A mi se vidimo večeras, muzika, ne znam kada će biti u 8 u 9, ne znam. Ma koga boli kurac? Jebote, ne vidim, što se ovo počelo smrkavati. Andrija se ovdje brijati kupat, ako uspiješ šta prilaći. Večeras, muzika po običaju na UM2. Pause. Enter. Enteroid. Ovo što smo do sad vidjeli što je isplivalo, ima ljudi koji su direktno umiješani, ima koji su indirektno umiješani. Situacija nije bezazlena. Meni su nanijeli veliku štetu, meni i moje porodici. Džukelešino trebao si pokazati papir da na njemu nema pedofilije i ništa od tog ne bi bilo, Džukelešino. Oblatili su me. Džukelešino, ti si se oblatio sa svim svojim potezima, lažima i manipulacijama. Pozvali su ljude, drogeraše, kriminalce da napadnu na moju kuću. Zato Džukelešino, niko nije pozvao drogeraše, kriminalce da te napadnu na kuću. Džukelešino, smrdljiva, bezvrijedna. treba neko da odgovara. Neće niko odgovarati zato što to nije desilo, Džukelo, smrdljiva. Jer niko normalno neće doći napast na moju kuću. Niko nije ni došao ni napao na tvoju kuću, Džukelo. Ni će vjerovati u to što oni pričaju. Međutim, ima puno drogeraša, ima i kriminalaca, bivši ili potencijalno mogući idući. Džukelešino, smiksaj kakih tableta za seksualnu ugodnost povećanu. Džukelo, bezvrijedna. I imam prijetnje na telefonima, u komentarima. Džukelo, bezvrijedna, pokažeš papir i nemaš više prijetnje. Not real, Optimus Prime, član 19 mjeseci, thank you very fucking much. To je fake, nema šanse da toliko dugo. Institucije treba da rade svoj posao, treba da spriječe, a ne da budu iznenađeni kad se nešto dogodi. Što se tiče mene, ja nikad nisam napao u životu. Nikad ja nikom ne bi išao pred nečiju kuću i napadao ga. Što se tiče mojih live-ova i svega toga, ja nisam pozivao da se... Veliki pozdrav za tebe, Leonardo DiCaprio. To uradi fizički. Toga ja nisam pozivao da se neko nešto uradi fizički. Džukelešino, smrdljiva, palio si live u mom selu i pričao kako ja ne smijem hodati, neko me čeka da me izudara, pa si Džukelešino kod teroriste Samira Drakovca pitao koliko košta da ti mene napadneš, pa si Džukelešino, smrdljiva, prije tog
sugerirao da sam ja tebi udaljen 2 km zračne linije, što će dalje reći da me relativno brzo može doći napast. Džukelešino manipulatorska, oherdana, bezvrijedna. Admir S, 2 mjeseca VIP. Hoće, kako si ti? Thank you very much. Ja sam čist. Ti si prljavi manipulator, Džukelešino. I kad sam bio u prilici da me neko napadne, kad sam bio u prilici da me neko toliko izazivao, govorio mi svašta, nisam mu fizički odgovorio. Nisam mu ništa odgovorio. Džukelešino smrdljiva, čekao si da te neko prvi udari da ga mogu otužiti. Znači, izbjegavao sam probleme. Džukelešino smrdljiva, pozivao si na probleme, nisi ih izbjegavao. Eto, imate dokaze za to dolasci Gutve, imate dokaz za to pokušaj napada Gliste tamo Jebo ti glista, Jasminu usta, Džukelešino bezvrijedna. u Brijesci. Imate dokaze za sve da ja nisam ništa prvi pomakio. Ti si sve prvi pokrenuo i pomakio. Znači, moraš prvi zamahnuti na mene. Moraš zamahnuti na mene da bi ja se branio. Znači, ja ne napadam, ja se samo branim. Ti samo provociraš, manipulišeš i lažeš, Džukelešino smrdljiva. Ponekad se branim na jedan specifičan način jer su specifične okolnosti. Iskučeno mi je. Selam za Esku i Selmu, pozdrav za tebe. Veliki pozdrav za tebe, Esko San. Thank you for the 9 months, actually, you know. Elementi, test, alati, sistemi odbrane, pa se branim na neki specifičan način, neko to tumači, ti kad njega pozivaš, ma ne pozivam ja njega, nego ja ću njega da izbudali novno odustani. Pa nećeš ti mene, budaletino bezvrijedna, izbudalit. To si ti sebi zamislio, ali ti ne uspijeva, nego samo se razotkrivaš ko si i šta si. Napisao ja gore. Vlasti, vlasta, časte, časte, na? Pa ništa meni, jesam ja mogu? Mogu, jesam. I ovdje ono, neću, mora zamahnuti na mene. Ti si mogao samo ostati slomljeni ruku i nogu. Samo to si mogu, Džukelešino bezvrijedna. Mora zamahnuti na mene. Jesam, jel ima da sad nekog očinu, da sad nekog napu? Nema. Nema, ima da si govorio da ne smije čovjek hodat onda gdje se rodio. Ima da su mene napadali? Ima. Ima da su... Nema da ste napadali, ima da ste došli pred facu i rekli ono što si rekao da ne smiju, jer neće ostati na nogama i ostali na nogama i ti ispod kukavica. Nanijel štetu. Meni i moje porodici? Ima. Ima da su pozivali drugi da nanesu meni štetu? Ima. Nema od tog ničega. Jer su drugi pisali loše komentare o meni, mojoj ženi, o dijetovom, bolesnom, onom u Njemačku. Ima, sve. Jesi li ti pisao loše i ružne komentare o drugima? Ima. Jesi li puštao Džukelešine smrdljive manipulatorske u čatu da pišu o svima sve ružno ko te napane i s kim se posvađaš? Ima. Znači, to su ljudi koji šire zlo po YouTube-u. A evo ima i na Facebooku. Ti si Džukelešina bezvrijedna smrdljiva, a mi širimo informacije o tome kako si ti djecu sazivo na seks. Eto. Organi vlasti, cyber policija koja sve to vidi, treba da poduzme mjere. Ne mere poduzeti mjere kad mi obavještavamo narod da ima ovdje možda pedofil. Treba samo da prati, ne treba samo da prati ko šta piše i ko šta radi, treba i da reaguje. Eto. Ne smije se vršiti internet terorizam, internet nasilje na bilo kome. Moraš onda nazvat svog druga teroristu Samira Drakovca da mu to objasniš, pošto on to 115 dana radi. To nije dobro, to je krivično djelo. Da mu javi da je krivično djelo, da će fasovat. Misliš da neko nešto radi pogrešno ili krivično, obrati se instituciji. Eno, ja se obratio instituciji, ne znam šta čekaju. Misliš da ja nešto radim pogrešno, obrati se instituciji. Protiv tebe se već vodi proces, treba samo da pokažeš finalni papir od te institucije. Nemoj vršiti internet terorizam. To reci Samir Drakovcu, pošto on vrši internet terorizam i savršeno se uklapa u definiciju toga. Internet hajke, preko YouTube-a, Facebooka. Nema nikakvih internet hajki kada obavještavaš ljude da možda ima pedofil da zaštite svoju djecu. Kao ovdje, nemoj to raditi, to je krivično djelo. To nije krivično djelo, to je informativno djelo. Ako misliš da nešto pogrešno radi, izvoli institucija. Izvoli ću da pokažeš papir da li nešto pogrešno radiš.
Pa imaju razne institucije, pobrati se neko. To bi to bilo. Mi se vidimo ako Bog da večeras na Relax Mod muzika. Ugodan ostatak dana, mada već evo sad će već noć ovdje u Bosni i Hercegovini. Svako dobro, vidimo se, pozdrav. Veliki pozdrav za tebe. I obavezno papir da nam pokažeš kad dođe sa suda. Ne do ti Bog da to propusti. A večeras nemoj da bi spavao. Nemoj slučajno da bi zaspo. Ima kod krule.